En esta hora, In this hour, quiero que me siga. I want you to follow me. Voy a estar hablando del tema I'm going to be speaking of the topic, muerte death, y resurrección espiritual. spiritual death and resurrection. Muerte Death, y resurrección espiritual. spiritual and death and resurrection. Génesis 2:16. Genesis 2:16. Mire lo que dice. Look what it says. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: And the Lord God commanded the man, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, you may surely eat of every tree of the garden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. porque el día que de él comieres, For in the day that you eat ciertamente morirás. of it you shall surely die. Mire qué fuertes Look how strong las palabras de Dios. the words of God. Porque el día que de él comieres, For the day that you eat of it, ciertamente morirás. you shall surely die. Ahora, cuando Dios creó a Adán Now when God created Adam y lo puso en el huerto del Edén, and put him in the garden, le da instrucciones muy he específicas. gives specific instructions. Lo voy a volver a I'm going repetir. to repeat this again. Quiero que me siga. I want you to follow me. Cuando Dios creó a Adán When God created Adam y lo pone en el huerto del Edén, and puts him in the Garden of Eden, Dios le da instrucciones muy específicas. God gives specific instructions. Dios le dice: God tells him, de todo árbol of every tree del huerto podrás comer, of the garden you shall eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. porque el día que de él comieres, For in the day that you eat of it, ciertamente morirás. you shall surely die. Ahora, todos los que estamos aquí, So everyone that is here, creo que conocemos la historia de I Adán. believe we know Adam's story. Pasa un tiempo Some time passes, y Adán termina and Adam ends up comiendo del árbol prohibido. eating from the forbidden tree. Escuche bien. Listen well. Dios le dice a Adán: God tells Adam, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. do not eat of the tree of knowledge of good and evil. Pasa un tiempo Some time passes, y Adán and Adam termina comiendo del árbol prohibido. ends up eating from the forbidden tree. Entonces Dios So God tenía que cumplir su palabra. had to fulfill his word. ¿Cuál fue la palabra de Dios? What was the word of God? El día que de él The comieres, day that you eat from it, ciertamente morirás. you shall surely die. Entonces Adán tenía que morir. So Adam had to die. ¿Qué es lo que hace Dios? What is it that God does? Bueno, Génesis 3:23 Well, Genesis 3:23, dice: y lo sacó Jehová del huerto del and Edén. it says the Lord took him out from the Garden of Eden. ¿Qué hace Dios con Adán? What does God do with Adam? Lo saca del huerto del He Edén. takes him out from the Garden of Eden. ¿Por qué esto es tan importante? Why is this so important? Porque en el huerto del Edén Because in the Garden of Eden, dice la the palabra word says que Dios se paseaba. that God would walk Y through esto there. me dice And this tells me que la presencia de that Dios the presence of God estaba manifestada was en manifested el huerto del in Edén. the Garden of Eden. Cuando Dios creó al When hombre, God created the man, Dios lo creó para que el hombre estuviera en su presencia. God created him so that the man would be in his presence. Por eso la única forma That's why the only way en la cual el hombre puede funcionar correctamente in which the man can function correctly es cuando está en su is presencia. when you are in his Es presence. cuando está en la presencia de It's Dios. when we are in the presence of Pero God. la Biblia But dice the Bible says que Dios los saca del huerto. that God takes him out of the garden. Dios los saca de su He presencia. takes him out of his presence. ¿Alguien me va siguiendo? Is someone following? Ahora entienda esto. Now understand this. En el momento In the moment que Dios saca a Adán de su that presencia, God takes out Adam from his presence, físicamente physically, empieza a morir. he begins to die. Usted tiene que saber esto. And you have to know this. Adán no fue creado para morir. Adam was not created to die. Él iba a vivir una He eternidad. was going to live for eternity. Él no iba a ver la He muerte. was not going to see La death. muerte no tenía dominio ni autoridad sobre Adán. Death did not have dominion or authority upon Adam. Entonces cuando Dios creó a Adán, So when God created Adam, lo pone en su he presencia. places him in his presence, Y en su and presencia, in his presence, Adán nunca iba a morir. Adam was never going to die.
Pero ¿qué But pasó? what happened? Dios tuvo que sacar a Adán de su God presencia. had to take out Adam from his presence. Y en el momento que lo saca de su And in the presencia, moment he's taken out from his presence, físicamente empieza a morir. physically he begins to die. En otras palabras, In other words, Adán empieza a envejecer. Adam begins to get older. Escucha esta revelación. Listen to this revelation. Adán caminó en tanta gloria Adam walked in so much glory que aún después que lo sacaron, that even though he was taken out, todavía vivió por 930 he años. still lived for 930 years. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Come on, yo vengo a predicarle una iglesia I viva. come to preach to a church that ¿Dónde is está la alive. gente viva de Phoenix? Where is the people that are alive ¿Dónde in está la Phoenix? gente viva de Where is the Phoenix? people that are alive in Phoenix? Escuche esto. Listen to this. Dios saca a Adán de su God presencia. takes out Adam from his presence. Y cuando lo saca, And when he takes him out, Adán empieza a envejecer. Adam begins to get older. Pero todavía dura 930 But he años. still lasts 930 years. ¿Alguien está acá? Someone here. Ahora, físicamente empieza a morir. Now physically he begins to die. Pero But espiritualmente, spiritually, en el momento que Dios lo saca de su in the presencia, moment that God takes him out from his presence, espiritualmente, spiritually, Adán muere instantáneamente. Adam dies instantly. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Why? Because the word of God had to be fulfilled. Físicamente empezó a morir, Physically he began to die, pero espiritualmente but spiritually murió al he instante. died instantly. ¿Alguien está aquí? Someone here. Ahora, todos Now everyone, creo que hemos oído acerca de la muerte física. we've heard about the physical death. Creo que esto es algo que lo entendemos. I believe this is something we understand. Todos vamos a morir. We're all gonna die. Al menos que nos toque el rapto, ¿verdad? At least if the rapture or God comes. Yo quisiera que me tocara el rapto, hermano, para no ver la muerte. I would like for the rapture to come so I don't see death. ¿Cuántos quisieran irse en el rapto? How many would like to leave in the rapture? Hay unos que están pensando irse en la gran tribulación. There's someone that are willing to leave in the great No se la tribulation. recomiendo, hermano. I don't recommend this. Usted tiene que alinearse con el You Señor have to be aligned with the Lord para que el día que Él regrese por su so that iglesia, day he comes back for his church. usted pueda ser arrebatado You can be taken up y ser transformado en el cielo. and be transformed in the Va a heavens. recibir un cuerpo glorificado. You're going to receive a glorified body. Dice You amén. say amen? Pero creo que todos hemos oído hablar de la muerte física. But we've all heard about the physical death. Pero hay algo, But there is something, quiero que me ponga mucha and I atención. want you to pay a lot of attention. Hay algo There is something que la Biblia llama that the Bible calls muerte espiritual. spiritual death. Muerte espiritual. Spiritual death. Yo me crié en el Evangelio I grew up in the gospel, y desde niño and from childhood, yo estoy escuchando acerca de la muerte espiritual. I'm listening about what is spiritual death. Creo que si usted se crió en el I Evangelio, believe that if you grew up in the gospel, usted ha escuchado de la muerte física, you have heard about physical death, pero también de la muerte but espiritual. also about the spiritual death. En sí Jesús habló de esto. In fact, Jesus spoke about this. Por ejemplo, For example, en una ocasión, on one occasion, un hombre a man viene con Jesús comes to Jesus o se topa con or Jesús comes across Jesus, y Jesús le dice, and Jesus tells him, sígueme. follow me. Y aquel hombre And that man le responde y le dice, responds and says, Señor, Lord, deja que primero let me first vaya y entierre a mi padre. go and bury my father. Y lo que Jesús le contesta And what Jesus answers en realidad es para ponernos a pensar. truly is to think about it. Jesús le dice, Jesus tells him, deja que los muertos let the dead entierren a sus muertos. bury their own dead. Yo no sé si alguien pudo entender eso. I don't know if someone could understand this. Escúcheme bien. Listen well. Jesús le dice a un hombre, Jesus tells a man, sígueme. follow Y me. el hombre le dice, Señor, And the man says, Lord, deja que primero vaya y entierre a mi let me padre. first go and bury my father. En otras palabras, este hombre In other words, this man, se le acababa de morir el papá. his father had just died. Y le dice, deja que primero vaya y entierre a mi Let padre. me go first bury my father. Y Jesús And Jesus le responde unas palabras tremendas. responds some tremendous words. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
muertos. Leave the dead to bury their own dead. Escuche esto. Listen to this. Yo creo I believe que Jesús entendía that Jesus understood una revelación muy a profunda. very profound revelation. Jesús entendía Jesus que understood en esta tierra that in this earth hay personas there is people que físicamente están that vivas, physically are pero alive espiritualmente están muertas. but spiritually are dead. No, yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Escúchame bien. Listen well. En esta tierra hay dos tipos de In personas. this earth there's two types of people. Hay gente There is people que está viva espiritualmente, that are alive spiritually speaking, pero físicamente está viva, but physically they are alive, pero espiritualmente está but muerta. spiritually they are dead. Y hay otro tipo de And personas. there's another type of people. De esas personas tiene que ser usted, Of those people you have to be que físicamente está viva, that physically you are alive, pero también por dentro está but viva. also from Su within you are espíritu alive. está vivo. Your spirit is alive. Cuando su espíritu está vivo, When your spirit is alive, usted conecta con Dios. you connect with Usted God. habla con You Dios. speak to God. Usted mira a Dios. You see God. Usted oye a Dios. You hear God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nuestro Dios está vivo. Because our God is alive. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Entonces Jesús So Jesus entendía esta gran verdad, understood this great truth que en esta tierra that on this earth hay gente there's people que físicamente that physically está viva, are alive, pero espiritualmente but spiritually está muerta. are dead. Muerta. Dead. Eso me pone a pensar cada vez que veo a todos acá. Makes me think every time I see everyone here. Imagínese Jesús, Now imagine Jesus, el nivel de revelación the level of revelation, y de discernimiento que tenía, of discernment that he had, que al ver una multitud, that even though seeing the él multitude, decía, él está vivo, él está vivo, él está muerto, He él está says- vivo, él está muerto, él está vivo. he's alive, he's alive, he's dead, he's alive, he's dead. No, usted no me está entendiendo. You're not understanding. Yo quiero el discernimiento que tenía I Jesús. want the discernment that Jesus had. Imagínese llegar a una tienda Imagine to go to a store y mirar ahí muertos caminando, and to see people that are walking but they're vivos dead. en su carne, pero muertos en el Alive espíritu. in their flesh but dead in the Jesús spirit. alcanzaba a discernir. Jesus was able to discern. ¿Alguien está acá? Is someone here? Las multitudes The llegaban, multitudes would get there, pero Jesús podía ver but Jesus could see quién estaba vivo who was alive y quién estaba muerto. and who was dead. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Este mensaje está tremendo, usted tiene que escucharlo. This message is tremendous. You have to listen to it. Escuche esto. Listen to this. Yo me hice una pregunta. I asked myself this question. Empiezo a estudiar este tema I began to study this topic y me hago una pregunta. and I asked myself this question. No sé por qué soy tan preguntón. I don't know why I ask so many questions. Y me hago esta pregunta. And I asked myself this question. ¿Puede haber Can there be cristianos Christians que están espiritualmente muertos? that are spiritually dead? ¿Puede haber gente Can there be people sentada en las iglesias sitting at churches actuando como que están vivos, acting like they're alive pero en realidad but muertos? truly dead? ¿Podrá haber gente Can there be people que ha sido lavada con la sangre de Cristo, that has been washed with the blood of Christ, que son cristianos, that they are Christians, gente nacida de nuevo, people that are born again, que están muertos espiritualmente that hablando? are dead spiritually Y speaking? yo le hacía esta pregunta a Dios, And I asked God this y question. el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo The Lord 3. took me to Revelation chapter 3. Mire lo que dice: Look what it says. escribe al ángel de la iglesia en And Sardis, to the angel of the church in Sardis write, el que tiene los 7 espíritus de Dios those who have the 7 spirits of God y las 7 estrellas, dice esto: and the 7 stars says this, yo conozco tus obras, I know your works. que tienes nombre de que vives You have the name y estás muerto. of being alive, but you are dead. Esa carta, That letter, escucha bien, listen well, no es para los inconversos. is not for the unconverted. Esa carta es para nosotros, la iglesia. That letter is for us, the church. Sabía que la iglesia de He Sardis knew that the church of Sardis era conocida was known por estar muerta. by being dead. Usted sabía que hay iglesias muertas. You know there's churches that are Y dead. cuando hablo de iglesias muertas no estoy hablando del And edificio. when I speak about the church, I'm not speaking Estoy about the hablando building. de la gente. I'm speaking about the people. Hay cristianos que vienen a la iglesia pero están muertos en el espíritu.
come to the church but are dead in the Hay spirit. cristianos que levantan las There are manos, Christians that lift their hands hablan up. en lenguas, They speak in tongues. corren, se caen, se They mueven, run, they fall, they pero move. su espíritu está muerto. But their spirit is Dios dead. no nos llamó para tener un espíritu muerto. God did not call us to have a Dios dead nos spirit. llamó God called para us que nuestro espíritu so that our esté spirit vivo, is alive, esté ardiendo en and fuego. burning in fire. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Shamanda la vaquía. Dile al que está ahí a tu lado, ponte el cinturón porque esto se va a poner bueno. Tell the person next to you, put on your seatbelt because this is going to get good. ¿Podrá haber cristianos Can there be Christians que estén muertos espiritualmente hablando? Claro que sí. that are dead spiritually speaking? Yes, La of course. iglesia de The Sardis church of Sardis era conocida was known porque la mayor parte que asistía a esa iglesia because the greater part that assisted that church estaban muertos. were dead. Venían a los They servicios, would come to the se services. congregaban, They would congregate. venían a los rediles. They would come to the fold. Pero sabe una But cosa, let me tell you this. estaban muertos. They were dead. Y te digo una And cosa, let me tell you this. el hecho de que tú tengas ministerio no significa que estás vivo. The fact that you have a ministry doesn't mean that you are alive. El hecho de que tú sirvas en la iglesia The fact that no you serve at significa church que estás vivo. Doesn't mean that you are Hay alive. pastores que están muertos. There are pastors Hay that are ministros dead. que están There are muertos. ministers that Hay are mujeres dead. que están muertos. There are ushers that are El dead. hecho de que estemos acá hoy The fact that we are here no today dice nada. doesn't say No anything. significa que estamos vivos. Doesn't mean that we are alive. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque la iglesia de Sardis, Because the church of Sardis, la gente se the congregaba, people would congregate, pero estaban muertos but espirituales. they were dead spiritually. Yo tengo noticias. I have news for Dentro you. de la iglesia de Sardis For the church of Sardis, había un remanente there was a remnant que no se había dejado morir. that had not been dead Un yet. remanente que A estaba remnant vivo. that was alive. Un remanente que sentía. A remnant that Un felt. remanente que hablaba. A remnant that Un spoke. remanente. A remnant. Yo no sé de cuáles eres tú, te miro como que está muerto. I don't know what type you Porque are. si estuvieras If vivo, estuvieras brincando, you were alive, you would be estuvieras jumping. saltando, You would be jumping. estuvieras You corriendo. would be running. ¡Ah! Dile al que está ahí a tu lado, se me hace que tú eres de los muertos. Tell the person next to you, I think you're the dead ones. Te miro muy apagado, I dile. see you turned off. La iglesia de The Sardis church of se Sardis congregaba, pero estaban were muertos. congregate, but they were dead. Usted sabía que hay gente que se congrega y está You know, muerta. there's people that congregate but are dead. Es más, In fact, hay gente que lee la Biblia, there's people that read the se word. sabe la palabra al derecho y al revés, They know the word back and pero forth, están muertos. but they're dead. ¿Sabe quiénes eran? You know who they were? Jesucristo los confrontó. Jesus Christ would confront them. Eran los fariseos. They were the Pharisees. Mire lo que dice Mateo 23, Look 27. what Matthew 23:27 says. Hay de vosotros, Woe to you, escribas y fariseos, scribes and Pharisees, hipócritas, hypocrites, porque sois semejantes for you are like a sepulcros blanqueados, whitewashed tombs, que por fuera which outwardly a la verdad se muestran hermosos, appear beautiful, mas por dentro están llenos de huesos de muertos but within are full of dead people's y de bones toda inmundicia. and all cleanness. Escúchame bien. Listen well. El hecho de que te mires bien por fuera no significa que estás bien por The dentro. fact that you look good from outside doesn't mean you're good from within. Jesús tenía discernimiento. Jesus had discernment. Jesús tenía discernimiento. Jesus had discernment. Jesús miraba a los Jesus fariseos would see the y Pharisees decía, estos parece que conocen a Dios. and they would say they look like they know Estos God. leen la Biblia. They read the word. Estos comen palabra. They eat the word. Pero algo no está bien. But something is not right. Se miran bien por fuera. They look beautiful from Pero outside. todavía critican. But they still Todavía criticize. juzgan. They still Todavía judge. dividen. They still divide. Todavía maldicen. They still curse. Hay gente que parece que está bien, There's people that look like they're good. pero por dentro está podrida. From within they're rotten. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dígame amén. Say amen. Amén. Amen. Escúchame bien. Listen well. El hecho de que estemos hoy acá no significa que estamos vivos. The fact that we are here doesn't mean that we are alive spiritually Hay speaking. gente en las iglesias que está muerta. There's people in the churches that are dead spiritually Ahora, speaking. ¿cuál es la señal Now what is the sign de que una persona está muerta? that a person is dead? Oh my God. Tengo ganas de predicar hoy, I hermano. feel like preaching today.
Le voy a dar 2 nada más I'm going to give you 2 only para que vea cuántos muertos hay en las to iglesias. see how many dead people are in the churches. Solo 2. Only 2. ¿Usted las quiere? You want them? Número 1. Number 1. El muerto no tiene hambre. The one that's dead is not hungry. Dije, el muerto no tiene hambre. The one that's dead is not hungry. El muerto no tiene ganas de servir a Dios. The dead one doesn't feel like serving El muerto God. no necesita palabra. The dead one doesn't need word. El muerto no necesita The alimentarse. dead one doesn't need to be Pero fed. los que están vivos Those who are alive dicen, yo no me quedo en la casa. say, I don't stay Yo home. tengo que ir a la I iglesia. have to go to church. Porque en la iglesia hay una palabra. Because in church there Hay is a una word. palabra que alimenta mi There's espíritu. a word that feeds my Hay una spirit. palabra que me va a nutrir mi There's espíritu. a word that's going to feed my spirit. El que tiene The one hambre that is hungry es porque está vivo. is because they are alive. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say? ¿Cuántos vivos hay How acá? many alive people are here? Diga, ¿cuántos vivos hay How acá? many alive people Yo are quiero here? ver a la gente I viva. want to see those who are Que la alive. gente viva de Arizona My people of haga Arizona, ruido. make a Come on, sound. church. Si tú eres de las personas que tu pastor tiene que andar detrás de ti, lo más probable es que estás muerto. If you're those type that pastor has to be after you, probably you're Porque dead. los pastores son expertos en andar acarreando gente muerta a sus rediles. If the pastors are experts at carrying El dead que people to está the vivo throne, those who are no alive, necesita ni que lo llamen. they don't need to be told. El que está vivo llega Those who are solo. alive, El que está vivo se somete. those who are alive are El que está submissive. vivo se sujeta. Those who are alive are El que está submissive. vivo llega. Those who are alive get there. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Siento la presencia de I Dios. feel the presence of God. Alguien dice amén. Someone say amen. Cuando usted está vivo, When you are alive, usted tiene hambre de Dios. you're hungry for God. El viernes hay oración. On Friday there's prayer. Usted dice, ahí voy a la You oración. say, I'm going to prayer. Porque mi espíritu necesita orar. Because my spirit needs Mi to pray. espíritu necesita conectarse con My Dios. spirit needs to connect with Mi God. espíritu necesita hablar con My Dios. spirit needs to speak Tengo with God. hambre de su I am presencia. hungry for His Tengo presence. hambre de estar con Él. I am hungry of being with Him Porque estoy vivo. because I'm alive. Entonces, ¿cuál es la señal? So what is the sign? El que está vivo tiene hambre. The one that's alive is hungry. Tú no necesitas buscarlo mucho. You don't need to seek much. Llega solo You get there alone porque está vivo. because He's alive. Y 2, And 2, el que está vivo the one that's alive siente a Dios. feels God, Siente su presencia. feels His presence, Siente a Dios. feels God. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia a sentir. Bueno, tú no vas, yo sí voy a sentir. There's people that say, I'm not going to church to feel. Well, Porque yes, es I am imposible going. llegar a un lugar Because it's impossible to get to a place donde Dios esté where God y is que tú no lo and sientas. that you don't feel Him. ¿Sabes por qué no lo You sientes? know why you don't feel Him? Porque tal vez ya estás muerto Because espiritualmente. maybe you're dead. Pero el que está vivo One that's alive tiene la habilidad de sentir a Dios. has the ability to feel Yo me God. levanto y lo primero que siento es su I presencia. wake up and the first thing I feel Yo is me presence. hinco y lo primero que siento es su I bow presencia. down and the first thing I Yo feel voy is presence. manejando y lo primero que siento es su presencia. Driving and the first thing I feel ¿Por is qué, His presence. pastor? Why, pastor? Porque cuando usted está vivo, Because when you are alive, usted siente que Dios camina con you usted. feel that God walks Usted with you. siente la presencia de Dios. Feel the presence of God. Dice la Biblia que Dios es espíritu. The word says that God is spirit. Y cuando su espíritu está vivo, And when His spirit is alive, usted conecta con el Espíritu you Santo. connect with the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Quiero conectar con Él. I want to connect to Him. Quiero intimidad con mi I Dios. want to have intimacy Quiero with my pasar God. tiempo a solas con I Él. want to spend time alone with Him. Quiero I retirarme. want to separate Quiero myself. cerrar la I puerta want to close the y door. estar un momento con Be Él. a moment with Him. Hay algo dentro de mí There's something from within que solamente Él lo puede that llenar. He can only feel. Esa es su That presencia. is His presence. La presencia de The Dios. presence of God.
¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Te digo una cosa, el que está muerto no siente ganas de orar, Let me tell you this, the one that's dead doesn't feel like praying. no siente ganas de buscarlo, Doesn't feel like seeking him. no siente ganas de estar con él, Doesn't feel like being with him. no siente nada. Doesn't feel anything. Viene a la iglesia y sale igual o peor. They come to church and they leave the same or worse. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque está muerto espiritual. Because they're dead spiritually Cuando speaking. usted está vivo, usted siente. When you are alive, you feel. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Ahora, ¿por qué viene la muerte espiritual? Now, why does spiritual death come? ¿Sabe por qué viene? You know why does it come? Viene por salirnos de su presencia. It comes by stepping out of his presence. Nuestro espíritu Our spirit no fue diseñado was not designed para vivir fuera to live out de su presencia. of his presence. El día, The day, escuche, listen, que Dios saca a Adán, that God takes Adam, ese día muere that day he dies porque lo sacó de su presencia. because he took him out of his presence. El día que tú te sales The day that you step out de la presencia de of Dios, the presence of God, te empiezas a morir you espiritualmente. begin to die spiritually Y te speaking. digo una cosa, And let me tell you this. no importa It doesn't matter cuántos años tú tengas en la iglesia. how many years you have at church. Tal vez los años Maybe the years se te convirtieron en una religión más, became in just another religion, pero ya no tienes una relación con Dios. but you don't have a relationship with God No anymore. importa cuántos años It tengas, doesn't matter how many years you've no been here. importa el ministerio que tú It doesn't tengas. matter the ministry that you Tú have. puedes tener 30 años en la You can iglesia have 30 years in the y church, tal vez estás muerto. and maybe you are dead. Y hay una persona que tiene un día de convertido And there's a person that has one day of y being tal vez converted, está más vivo que tú que tienes 30 años. and maybe they're alive more than you that Esto have no 30 se years. trata del tiempo. It is not about time. Esto se trata de estar vivos. It's about being alive. Se trata de estar vivos. This is about being Se alive. trata de mantenernos en su It's presencia. about maintaining ourselves in his presence. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Yo le decía a la iglesia de I Mesa, will tell the church of Mesa, ¿saben una cosa? you know one thing? Jesús Jesus nos dio acceso a su presencia, gave us access to his presence, pero no nos forza a entrar en ella. but he doesn't force us to enter in it. Tú puedes ser un cristiano You can be a Christian que no está en la presencia de Dios that is not in the presence of y God, te aseguro que estás muerto en el espíritu. and I'm sure that you're dead in the spirit. La gente que se mantiene viva The people that are kept alive es la gente que se mantiene en su are presencia. the people that stay in his presence. ¿Tú quieres estar vivo? You want to be alive? Mantente en su presencia. Stay in his presence. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Usted dice, pastor, pero ¿cómo? And you say, Pastor, well, how? Bien sencillo. Very simple. Mantente en la presencia de Dios. Stay in the presence of God. Te digo esto, hermano. And let me tell you this. Cuando tú estás en la presencia de Dios, When you are in the presence of God, no hay cosa there's no such thing. que te pueda sacar. There's no thing that can take you out. No hay cosa. Pueden venir los problemas Problems can come, y los problemas no te sacan de la and the presencia. problems will not take you out of his presence. Pueden venir las The tormentas, storms can come, pueden venir las the luchas struggles may come, y no tienen la habilidad de sacarte de la presencia. and they don't have to get you out of the En presence. sí hay cosas que nos pasan In fact, there are things that happen que el diablo las envía that the devil sends them para tratar de sacarnos, to try and take us out, pero lo único que hace but the only thing he does es meternos más en ella. is to put us more in his presence. Lo único que el diablo hace con ese The problema only thing the devil does with that problem es que yo busque más a mi Dios, is that I seek God more, es que yo me humille is más, that I humble myself es que yo more, ore is más, that I pray es more, que yo ayune is más. that I fast Lo more. único que el diablo The only hace thing the devil does con sus problemas with his problems es que yo me meta más en su is presencia. that I get more into his No hay presence. nada, hermano, There is nothing, no hay nada there is nothing que te pueda sacar de la presencia de that Dios. can take you out of God's presence. Lo único The only thing que te puede sacar that can take you out es algo que se llama pecado. is something that is called sin. Isaías 59:2 dice, Isaiah 59:2 says, pero vuestras iniquidades but your iniquities han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, have made a separation between you and your God, y vuestros pecados and your sins han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. have hidden his face from you so that he does not hear. Lo único que te puede The sacar only thing that can take you out legalmente legally de la presencia de Dios from the presence of God es el pecado. is sin.
El diablo no te puede sacar. The devil cannot take you out. Los demonios no te pueden The sacar. demons cannot take you out. El hermano no te puede The sacar. brother cannot take you out. No hay cosa que te pueda sacar. There's no thing that can take you out. Lo único The only thing es el pecado. is sin. ¿Qué sacó a Adán de la presencia de Dios? What took out Adam from the presence of God? Un pecado de desobediencia. A sin of disobedience. Desobedeció a He Dios disobeyed God, y tuvo que salir de la presencia de and he Dios. had to step out of the presence of God. Escuche esto. Listen to this. Cuando una persona peca, When a person sins, tiene un momento para arrepentirse. they have a moment to repent. Dios es tan God misericordioso is so merciful que no te saca sino más. that he doesn't take you out just like that. Pecaste, You sinned. Dios te dice, te doy un tiempo para que te God arregles. tells you, I give you some time to be fixed. El día The day que pecares, that you sin, el día que comieres, the day that you eat, ciertamente morirás. you shall surely die. La Biblia usa días The Bible uses days y usa horas. and uses hours. No dice la hora que It peques, doesn't say the hour that you sin, esa vas a morir. and that hour you shall die. Él dijo, el día que It comas, says the day that you shall eat, ese día, that day, escúchame bien, listen well, vas a morir. you shall surely die. ¿Por qué Dios pone un día? Why does God place a day? ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él es un Dios de Because he misericordia. is a God of mercy. Cuando una persona peca, When a person sins, Dios en su God in misericordia his merciness te da un tiempo para que te arrepientas. gives you some time so that you may Él no te repent. saca sino más. He doesn't take you out just like that. Yo siempre digo esto, I always say this. si Adán se hubiera arrepentido, If Adam would have repented, tal vez Dios no lo hubiera sacado de su maybe presencia. God would have never taken him out of his Pero Adán presence. nunca se arrepintió. Adam never repented. Por lo tanto tuvo que salir. Therefore, he had to be taken Entonces out. cuando usted le falla a Dios, So when you feel God, no es que Dios te saca it's inmediatamente, not that God takes you out immediately. pero Dios te da un tiempo para que tú te God arrepientas. gives you some time so that you may Si repent. no te arrepientes, If you don't repent, entonces entras en lo que se llama un pecado continuo. then you enter in what is called a continuous Y sin. todo pecado continuo And every continuous sin automáticamente te va sacando de la presencia de Dios. automatically will take you out of the presence of Y es God. lamentable, hermano, And it is sad que hay gente que peca y no se arrepiente. that there's people that sin and do not repent. Yo peco todos los días. I sin every day. Siempre me gusta presentarme como un predicador que falla. I always like to present myself as a preacher that El fails. día que usted escuche un predicador que diga yo nunca fallo, yo no cometo errores, ese predicador es un mentiroso. The day that you find a preacher that says, I don't sin, they lie. Todos los predicadores fallamos. All the preachers lie. Yo fail. peco todos los I días. sin every day. Usted falla todos los You días. fail every day. Pero todos los días But every day, voy delante de mi Dios I go before my y God. le digo, Señor, And I say, perdóname, Lord, forgive me me. equivoqué, I made a mistake. fallé, I failed. me humillo delante de ti. I humble myself before Cuando you. tú te humillas, When you humble yourself, el perdón de Dios se extiende. the forgiveness of God is extended. Pero hay gente But there is people que falla y no se arrepiente. that fail and do not repent. Hay gente que cae y no se There's arrepiente. people that fall and do not repent. Siguen en su pecado. They continue in their ¿Y sin. sabe lo que pasa? You know what happens? Terminan muertos. They end up dead. Espíritu muerto. Their spirit is dead. Oh my God. Oh my God. Dígale al que está ahí a su lado. Tell the person next to you, De perdida de amén. Dile. at least say amen. Si te está cayendo el saco de amén de perdida. If the coat is fitting you, at least say amen. Hay gente que peca There's people that sin, y por orgullo no se arrepiente. and because of pride, they don't repent. El peor error que una persona puede cometer The worst mistake a person can make es fallar is to fail y tratar de ir con Dios and try to go to God como si no fallara. as if you never failed. Tratar de engañar a To Dios. try to fool God. ¿Quién puede engañar a Dios? Who can fool God? Si Él sabe todas las cosas. If He knows all things. Dice la Biblia que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de The nosotros. word says that He knows how much hair we have, each one of us. A mí ya me quedan poquitos, pero I have a few left, Él sabe cuántos me quedan. but He knows how many I have left. ¿Está aquí? Are you here?
Entonces el peor error es fallarle a Dios So the worst mistake is to fail God y tratar de cubrir el pecado. and try and cover that sin. Eso hizo Adán. That's what Adam did. Falló, He failed. se miró desnudo He saw himself naked. y fue y agarró hojas y se cubrió. And he grabbed some leaves and he covered himself. Cubrió su He pecado. covered his sin. Cuando tú fallas, When you fail, tú tienes que ser sincero con you have to Dios. be sincere with God Porque todos fallamos. because we all fail. Todos cometemos errores. We all make mistakes. Usted tiene que ser sincero You have to be y sincere decirle, Señor, fallé. and tell him, Lord, I failed. Por favor, perdóname. Please forgive me. Y Dios te va a perdonar. And God will forgive you. Porque si no lo Because haces, if you don't do this, terminas como un cristiano you'll end up as a Christian asistiendo a los servicios, attending the services, pero muerto espiritualmente, but dead spiritually speaking, sin sentir la presencia de Dios, without feeling the presence of God, sin ver el mundo espiritual, without seeing the spiritual realm, sin oír la voz de Dios. without hearing the voice of Por God. eso Jesús decía, That's why Jesus would say, el que tenga the oídos, one that has ears, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la let iglesia. him hear what the Spirit of God says to the ¿Sabe church. por qué? You know why? Porque Jesús entendía Because Jesus understood que hay gente en la multitud there's people in the multitude que tenía oídos físicos, that had physical ears, pero hay gente que no tenía oído but there's espiritual. people that didn't have a spiritual En ear. otras palabras, estaban muertos en el espíritu. In other words, they were dead in the Yo spirit. no quiero terminar así. I don't want to end up like Yo this. quiero terminar en fuego. I want to end up Yo on quiero fire. terminar vivo. I want to end up Yo alive. quiero terminar encendido I want to end up ignited para mi Dios. for my God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Escuche esto. Listen to this. Tanto tiempo, hermano, So much time para terminar muerto. to end up dead. Tantas peleas, So many fights. tantas luchas So many struggles para terminar como un cristiano muerto. No, Señor. to end up like a dead Christian. No, No vamos a terminar así. we're not going to end up like this. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Yo el otro día miraba a una persona, The other day I saw a person conocí de años, that I've known for years, gente de fuego, people of fire, gente de espíritu. people of spirit. La miré en un video, I saw her in a video, muerta dead, espiritualmente. spiritually speaking. ¿Le ha tocado ver gente así? Have you seen people like this? Que eran los que se gozaban en el That altar, there were the ones that rejoiced in the eran los que altar. danzaban, There were the ones that danced. eran los que hablaban en There were lenguas, the ones that spoke in eran los tongues. que le caía el power, There were the ones that the power would come upon them. vivos espiritualmente, Alive spiritually speaking. y ahora apagados ahí en una banca. And now turned off in a seat. Y hay gente que termina así. And there's people that end up like this. Usted no puede terminar muerto. You cannot end up dead. Usted tiene que terminar vivo. You have to end up alive. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Entonces, ¿cuál es la solución So what is the solution para la muerte for espiritual? spiritual death? Hay algo There's something que se llama that is called poder de the resurrección. power of resurrection. No, yo no sé si usted está entendiendo esto. I don't know if you're understanding this. Hay algo que se llama poder de There's resurrección. something that is called the power of resurrection. Hay un poder que Dios reservó There's a power that God reserved. por si usted muere en el camino. So if you die on the way, Hay un poder que Dios tiene reservado there's a power that God has reserved for por si you. algo nos pasa en el camino, For something happens on the way, para no quedarnos muertos en el camino. so we don't stay dead on the Ese way. poder That power se llama el poder de la is resurrección. called the power of resurrection. Por eso alguien aquí That's why someone here va a tener que declarar conmigo is going to have to declare with me el poder de la the resurrección. power of resurrection. Padre, ahora mismo, Father, now, todo lo que está muerto, everything that is toda dead, persona que vino muerta, every person that came here yo dead, desato I release el poder de the resurrección. power of resurrection. Todo espíritu Every spirit que vino muerto that came de dead mis hermanos, of my brothers, hoy yo desato today I release el poder de la resurrección. power of resurrection. Yo declaro, Señor, I declare, que Lord, van a salir vivos they are going to leave alive de este servicio from this service. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus, Dele un aplauso al Señor. give a round of applause to the Lord. El poder de la The resurrección power of resurrection se tiene que desatar en lo que está muerto. has to be released on what is dead. Tal vez usted en el camino murió. Maybe on the way you died. Tal vez algo le pasó. Maybe something happened to Tal you. vez alguien lo hirió, lo Maybe lastimó. someone wounded you, someone hurt you.
Tal vez algo pasó Maybe something happened y usted reconoce, and you acknowledge murió espiritualmente. you died spiritually. Bueno, hay un poder reservado para usted. Well, there's a power reserved for you. Y creo que este es el día And I believe this is the day donde vamos a ver el poder de la where resurrección. we're going to see the power of resurrection. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Muchos hablan de la resurrección en el cuerpo, está bien. Many speak about the resurrection in the body. It's Muy okay. pocos están hablando de este tema. Very few are speaking about this topic. Resurrección en el espíritu. Resurrection in the spirit. Hay cristianos que tienen que ser resucitados. There's Christians that have to be resurrected. Diga, hay cristianos que tienen que ser I said resucitados. there's Christians that have to be resurrected. Hay cristianos que tienen que ser There are resucitados. Christians that have to be resurrected. Y en esta hora, And hermano, in this hour, se va a desatar el poder de la the resurrección. power of resurrection is going to be released. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Ahora escucha esto, ya voy Now terminando. listen to this. I'm almost done. Siempre Every time habíamos oído esa expresión, we've heard about that expression, muerte espiritual. spiritual death, Y es bíblico, lo acabamos de leer, Jesús habló de eso. and it's biblical. Jesus spoke about this. Pero yo en lo But personal I personally, nunca había encontrado una historia en la I Biblia never found a story in the Bible que hablara de un hombre that spoke about a man que murió that died espiritualmente spiritually y que experimentó and that experienced el poder de la the resurrección. power of resurrection. Nunca había encontrado I have never found un hombre que muriera en el a espíritu man that died in the spirit y resucitara en el espíritu. and resurrected in the spirit. Y el otro día And the other day, yo andaba con uno de mis escuderos. I was with one of my shield bearers. Él iba manejando. He was driving. Yo le iba hablando de Dios. I was speaking about God to Y de him. repente And suddenly, me cae esa revelación. that revelation comes upon me. Quiero compartirla con todos And I want to ustedes. share it with all of you. Voy a hablarle de un hombre, I'm going to speak about a man, escuche bien, listen well, que experimentó la muerte espiritual, that experienced spiritual death, pero también la resurrección but espiritual. also the spiritual resurrection. Este hombre This man es conocido is known en la Biblia on the Bible como el hijo pródigo. like the prodigal son. En sí, In fact, he estado enseñando acerca del hijo I've pródigo. been teaching about the prodigal son. Tengo algunas semanas I have some few weeks enseñando acerca de este hijo pródigo. teaching about the prodigal son. Hemos aprendido que el hijo pródigo se fue de la casa de su We padre. have learned that the prodigal son left his father's house. El padre representa a Dios. Father represents God. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Él se fue de la casa de su He padre. left his father's house. Se salió de la presencia de He Dios. stepped out of the presence of God. ¿Alguien está acá? Is someone here? Se fue y se gasta los bienes He del goes padre. and he wastes the goods of the father. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? ¿Recuerdan esta historia o no? Now you remember the story? Yes or no? Se va de la casa del He padre, leaves his father's house. se malgasta el dinero del He padre wastes the father's money. y cuando ya malgasta los bienes, And when he has wasted the goods, termina apacentando cerdos. he ends up taking care of pigs. Pero cuando está apacentando los cerdos, But when he is taking care of the pigs, él decide regresar a casa. he decides to go back home. Cuando regresa, When he comes back, el padre le hace una the fiesta, father does a celebration for him. mata al becerro gordo. He kills the fat pig. Y viene el hermano mayor que andaba en el campo trabajando. And the older brother that comes that's in the field, Y cuando va llegando a la casa, and when he gets to the house, él mira que hay una fiesta en su he casa. sees that there's a celebration in his house, Y dice, algo está pasando aquí. and he says something is happening No es here. día de fiesta. It's not a day of celebration. Y cuando llega, And when he gets there, sale uno de los trabajadores a recibirlo one of the workers comes out to receive him y le dice, ¿qué está pasando? and tells him what's happening. Y le dice, bueno, tu hermano ha And he regresado says, well, your brother has come back, y tu padre le hizo una fiesta. and your dad has done a celebration for Ha him. matado el becerro gordo. He has killed the fat ox, Y el hermano mayor se enojó. and the older brother got angry. ¿Alguien me va siguiendo? Is someone following? El hermano mayor se enoja The older brother gets angry, y se queda en la entrada de su casa. and he stays in the entrance of his house, Y dice, yo no voy a entrar a esa fiesta. and he says, I'm not going to enter that celebration. Llegó a oídos del padre. It came to the father's ears, Y el padre tiene que salir a ver qué está and the pasando. father comes out to see what's happening. Cuando el padre sale a convencer al hijo que entre a la When fiesta, the father comes out to convince the son to come into the celebration, el hijo the son, mayor empieza a the reclamarle. older son, begins to complain. Lucas capítulo 15, el versículo 30. Luke chapter 15, verse 30. Mire lo que dice. Look what it says. Pero cuando vino este tu hijo, But when this son of yours came, que ha consumido tus bienes con rameras, who has devoured your property with prostitutes, has hecho matar para él el becerro gordo. you have killed the fattened calf for him. Él entonces le dijo, And he said to him, hijo, son,
Tú siempre estás conmigo You are always with y me, todas mis cosas son tuyas. and all that is mine is yours. Ojo en el 32. Listen to verse 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, It was fitting to celebrate and be glad, porque este tu hermano for this your brother era muerto was dead y ha revivido. and is alive. Se había perdido He was lost y él es hallado. and he is Yo no sé found. si ustedes están I acá. don't know if you are here. Este tu hermano Your brother era muerto was dead y ha revivido. and is alive. Otra versión dice, Another version says, este tu hermano your brother estaba muerto, was dead, pero ha vuelto a la vida. but he has come back to life. Resurrección Resurrection quiere decir volver a la vida. means to come back to El life. hijo The pródigo prodigal son murió. died. La pregunta es The esta: question is this. ¿qué muerte experimentó el hijo pródigo? What death did the prodigal son experience? No fue física. It wasn't physical. Es más, te lo garantizo que no fue física porque andaba con las rameras. In fact, I guarantee it was not physical because he was with the ¿Qué prostitutes. muerte experimentó? What death did he experience? Fue una muerte It espiritual. was a spiritual death. Hay gente que está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. People that are alive spiritually, physically, but are dead spiritually. El hijo pródigo The prodigal son estaba vivo disfrutando con las was rameras, alive enjoying prostitutes, pero dentro estaba muerto. but from within he was Su dead. espíritu había muerto. His spirit had become dead. Fue una muerte espiritual. It was a spiritual death. El hijo pródigo murió The prodigal son died, espiritualmente. spiritually speaking. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Ok, voy a terminar aquí. And I'm going to conclude here. Esto está bien tremendo. And this is very tremendous. Tiene que captarlo en su You espíritu. have to capture it in your spirit. Muerte quiere decir separación. Death means separation. El hijo pródigo se separa del padre, The prodigal son is separated from the father. muere He dies, espiritualmente. spiritually speaking. Su espíritu muere, His spirit dies. aunque físicamente Even though physically él todavía seguía he funcionando, was still functioning, pero su espíritu estaba but muerto. his spirit was dead. ¿Alguien está acá? Is someone here? Ahora escucha esta revelación. Now listen to this revelation. ¿Sabía usted? Did you know? Voy a cerrar con esto, póngame atención, deme 3 minutos. I'm going to conclude with this. Give me 3 minutes and pay attention. ¿Sabía usted Did you know que una persona that a person es considerada is considered muerta dead cuando su mente when their mind deja de funcionar? stops functioning? No necesariamente cuando el corazón deja de latir. Not only when the heart stops beating. Usted sabía que los hospitales están llenos de personas que el corazón ya no le funciona. You know, the hospitals are filled with people that their hearts do not function anymore. Los tienen funcionando con máquinas, They are functioning with machines, pero su mente todavía está but funcionando. their mind is still functioning. Por eso no los pueden declarar muertos todavía. That's why they cannot declare them dead yet. Porque una persona muere Because a person that dies, cuando la mente when their mind le deja de funcionar. stops functioning. Entonces, naturalmente So hablando, naturally speaking, una persona es considerada a muerta person is considered dead cuando su mente deja de funcionar. when their mind stops functioning. ¿Sabía usted Did you know que espiritualmente es lo mismo? that spiritually is the same thing? Espiritualmente, Spiritually, una persona es declarada a muerta person is declared dead cuando espiritualmente deja de pensar. when spiritually they stop thinking. Yo no sé si alguien va a entender I esto, don't know if someone's going to understand pero this, usted y yo tenemos dos but mentes. you and I have two minds, Una mente natural, una mente a física, physical and natural mind. pero la Biblia dice que también tenemos la mente de Cristo. The Bible says we La also have the mente mind de of Christ. Cristo no es natural, es The espiritual. mind of Christ is spiritual, not Cuando la natural. mente de Cristo When the mind of Christ deja de funcionar en una stops persona, functioning in a person, automáticamente esa persona en el espíritu está muerta. automatically that person in the spirit is dead. Por eso, hermano, This is why el hijo the pródigo prodigal son, se aparta del he padre, separates from the father, muere su he espíritu dies in the spirit, y él automáticamente empieza a pensar carnalmente. and automatically he begins to think in the flesh. Todo lo que el hijo pródigo Everything that the prodigal son hizo separado del padre fue en la carne. did separated from God was in the flesh. El pecado de fornicación fue un pecado carnal. The sin of fornication was in the flesh. Todo lo que el hijo pródigo hizo, Everything that the prodigal son did, lo hizo pensando con su mente he natural, did it thinking with his natural mind. pero ya su mente espiritual But now his spiritual mind se había apagado. had been turned off.
Estaba muerto He espiritualmente. was dead spiritually speaking. Se fue y se malgastó los bienes. He wasted the goods. Todo lo que hacía es pensar con la mente. Everything that he did was to think with the mind. Natural, pero ya no la mente espiritual. Natural but not the spiritual mind. Tengo que detenerme aquí. I'm sorry, And I have guys. to stop here. I'm sorry. Pero el Espíritu Santo me lleva a hablar esto. But the Holy Spirit takes me to speak about this. Si usted es una persona If you are a person que solamente piensa naturalmente, that está muerta. only thinks naturally, you are dead. El que es The espiritual one that is spiritual, piensa natural, sí, they think natural, yes. pero también piensa espiritual. But they also think spiritually. En otras palabras, In other words, yo me levanto I get up y mi primer and pensamiento my first thought es con mi mente espiritual. is with my spiritual mind. Yo pienso en alimentar mi I espíritu. think about feeding my spirit. Yo pienso en Dios. I think about Yo God. pienso en orar. I think about Yo praying. pienso en buscarlo. I think about seeking Yo Him. pienso en pasar tiempo con I Dios. think about spending time with God. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque tu mente espiritual Because your spiritual mind tiene que estar más fuerte aún que la natural. has to be stronger even than the natural one. No, yo no sé si alguien me va a I entender. don't know if someone's going to understand. Tenemos dos We mentes. have two minds, La mente our natural natural mind y la mente de Cristo. and the mind of Christ. No dejes que la mente de Cristo se apague en ti. Do not let the mind of Christ be turned off in Cuando you. tú pienses, piensa espiritual. When you think spiritually. Por eso la gente espiritual That's why the spiritual people, todo lo piensa they espiritualmente. think about everything spiritually speaking. El natural piensa todo carnal. The natural one thinks everything in the flesh. El espiritual lo piensa todo The espiritual. spiritual one thinks about everything in the spiritual. Un hermano se levantó en mi A contra, brother rose against me. es espiritual. They're spiritual. El carnal The one in the flesh se va en contra del hermano. will go against the brother. El The espiritual one that is se spiritual va en contra del espíritu que está usando a ese hermano. goes against the spirit that is using that brother. El The espiritual one that is spiritual, todo lo mira espiritual. they see everything spiritual. Él camina y lo mira He espiritual. walks and he sees it spiritual. Te digo una cosa, Let me tell you this. yo cuando salgo de acá y todavía estoy bajo la unción, When I step out of here and I'm still under the anointing, en ocasiones llego a un in restaurante occasions I get to a y restaurant yo siento un choque de espíritus. and I feel a crash in the spirit. La mesera me trata The mal, waiter treats me bad. aquella persona me trata mal, Other person treats me el que bad. está al otro me hace una cara mala. That person looks at me wrong. Yo entiendo que es I espiritual. understand that it's spiritual. Yo llegué I got y el there. reino de Dios llegó conmigo. The kingdom of God got there Y with cuando me. usted llega, And when you get there, toda esa atmósfera es trastornada. all the atmospheres Los turn around. demonios empiezan a manifestar. Demons begin to Los manifest. demonios empiezan a incomodar. Demons begin to get uncomfortable. Pero esto solamente lo entiende la gente But espiritual. the spiritual people only understand this. El hijo The pródigo prodigal son perdió la habilidad de pensar con su mente espiritual. lost the ability to think with the spiritual mind. Oh my God. ¿Alguien se está gozando? Is someone rejoicing? Esta prédica ni en mesa me la entendieron hoy. This preaching, not even in Mesa, they understood. Yo no sé si hay gente que está madurando I acá. don't know if there's people here that are maturing. ¿Se está gozando? Are you rejoicing? ¿Se está gozando en verdad? Are you truly rejoicing? Y me llama la atención And it captures my attention que estaba el hijo pródigo that the prodigal son was apacentando cerdos, taking care of pigs, sucio, filthy, pecado, with sin, apartado del Padre, separated from the Father, muerto espiritualmente. dead spiritually speaking. No podía conectarse con Dios. He couldn't connect to God. Estaba separado de Dios. He was separated from God. Pero dice la Biblia But the Bible says que de repente that suddenly volvió en sí. he came back to himself. No, usted no entendió eso. Estaba apacentando cerdos. He was taking care of pigs. Lucas 15:16. Luke 15:16. Y deseaba llenar su vientre. He decided to fill his womb. Hasta ahí todo es carnal. Until that everything is carnal. De las algarrobas que comían los cerdos. To be fed with the pods that the pigs ate. Pero nadie le daba. And no one gave him anything. Era un hombre carnal. He was a man that was carnal. Pero el 17 But verse 17. dice, y volviendo en sí, But when he came to himself, dijo, he said,
¿Alguien entendió eso? Does someone understand this? Su mente espiritual, His spiritual mind, la mente de Cristo en el Hijo pródigo, the mind of Christ and the prodigal son, había dejado de funcionar. has stopped functioning. Él ya no pensaba He didn't espiritualmente. think spiritually Él anymore. pensaba He carnalmente. would think in the flesh. Pero de repente But suddenly, se desató el poder de la power resurrección. of resurrection came upon him. Y dice la Biblia And the word says que volvió en sí. that he came to En himself. otras palabras, In other words, la mente de Cristo entró. the mind of Christ came in. La mente de Cristo The mind of Christ se levantó una vez más. rose one more Y el time. hijo pródigo And the prodigal son, empieza a pensar he espiritualmente. begins to think spiritually speaking. Y todo lo que dice después de ahí es espiritual. And everything that says after that is spiritual. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? How many of my father's hired servants have more than enough bread? Y yo aquí perezco de hambre. But I here perish with Me hunger. levantaré e iré a mi padre I will arise and go to my father. y le diré: And I will say to him, Padre, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. sinned against heaven and before Esa you. ya no era la mente That natural, was not the natural mind era anymore. la mente de Cristo It was operando en el Hijo The pródigo. mind of Christ working in the prodigal son. Entonces, ¿qué pasa So what happens cuando se desata el poder de la when the resurrección? power of resurrection is released? La gente vuelve en sí. People come back to La themselves. gente The carnal carnal que people solamente piensa en las cosas de este that mundo, only think about the things in this en las world. cosas carnales. Carnal things. Cuando el poder de la resurrección le cae, Power of resurrection comes upon them. ellos vuelven en sí They come back to y themselves. empiezan a pensar en la oración, They begin to think about prayer. empiezan a pensar en el ayuno, They begin to think about fasting. empiezan a pensar en la búsqueda de They begin to Dios, think about seeking God. empiezan a pensar en el Espíritu Santo. Think about the Holy Spirit. Alguien dice amén. Does someone say amen? Entonces el hijo vuelve en sí. So the son comes to himself. Y termino aquí. And I conclude here. Lo segundo The second thing, es que le viene un deseo intenso de arrepentirse. that an intense desire comes to repent. Escúchame bien. Listen well. El poder de la resurrección, Power of resurrection cuando cae sobre una persona, comes upon a person, provoca que su mente vuelva a funcionar en el espíritu. provokes their mind to work in the spirit. Y Dios lo hace And God does this para que vuelva a arrepentirse, so that they repent again, para que regrese a Dios, so that they come back to God, para que se entregue a Dios una vez más. so that they give themselves to God one more time. Es una habilidad It's an ability para poder arrepentirnos to be able to repent si le hemos fallado a Dios. if we have failed God. Yo creo que hoy I believe that today, el poder de la the resurrección power of resurrection, espiritual spiritually speaking, va a venir sobre algunos de los que is están going to aquí. come upon some that are here. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Quiero que se pongan sus pies. I want you to stand on your feet. Espíritu de Dios. Spirit of God. Quiero que se autoanalice.